Ay, kalapad sa akong ulo. At doon sa lako to si Pugi, be. Ibalutog unsay mga ikaso sa mga mga sala. Nagkaon-kaon tog lugaw sa ilahang balay. Doon sa pikas. Doon sa nako ba. Ako ila Pugi, paingon. Di asya diri. Ay, di anak ko ila Pugi. Okay, kabalo ka og mga kaso? Yes, correct check. Unsa may kaso anang gisulod ang balay nga walay tao? Kanang gisulod ang imong balay nga walay tawo, ang tawag ana trespassing. Unsa may kaso anang gipirsa pagsulod ang balay? Kanang gipirsa ang imong balay pagsulod sa lain tawo, ang ikaso ana harassment. Unsa may ikaso anang nanghikap og atubangan sa babae? Ang nanghikap sa atubangan sa babae, ang tawag ana nga kaso illegal use of hands. Illegal use of hands sa hinuha. Unsa na? Basketball? Kalami ni mo bagbagan? Mga ka-burlasoy, shout out ko diha kay Michael Yanisa Aspa o kay Totoy Batoy Videos o kay GC Guide. Mga ka-burlasoy, idol, God bless all. Thank you.